I want you to So today, I'm going to share how you can leverage LinkedIn ya untuk mendapatkan your future career or your dream job. So once again, terima kasih atas invitation-nya. So banyak juga teman-teman ya, udah semester 6, 2, 4, siap. Thank you for that. So first of all, let me see. Perkenalkan dulu, nama saya Lani Wijaya. So, saya tuh orang Indonesia, lahir di Jakarta, tapi saya pindah ke Singapura itu udah umur 12 tahun. Jadi udah lama banget nih teman-teman. Jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesia saya belum lancar banget, but I will try my best to speak bahasa ya kalau bisa. Nah, di Singapura sendiri saya sudah bekerja selama 15 tahun ya, 15 years. So sebelum masuk LinkedIn, aku kerja di recruitment consultant, headhunter ya. So I work there for 6 years, 6 tahun. Udah itu ke LinkedIn. LinkedIn saya sudah kerja hampir 8 tahun ya, paling lama nih di LinkedIn because this is my dream job. So I'll tell you more about my career gitu ya, backgroundnya seperti apa. Cuman di LinkedIn ini tugas saya sebagai sales professional. So I help LinkedIn untuk dapat commercial revenue ya. So by helping by offering solutions, LinkedIn solutions to klien-klien yang di Indonesia supaya mereka bisa rekrut talentnya pakai LinkedIn dan juga mereka bisa upskilling and reskilling talentnya using LinkedIn Learning. Okay, nah a little bit more about my career, right? So teman-teman di sini kan ada yang mau lulus, ada yang belum lulus, ada yang belum tahu mau ngapain gitu ya kalau lulus gitu. It's okay. So I was there before. I was there like you before, right? Pas aku mau lulus juga aku nggak tahu mau kemana. Terus tapi orang tua saya bilang kayak udah kamu ambil computer science aja. So dulu I took computer science because my parents say so. Terus pas udah lulus ternyata aku nggak suka tuh kerjaan programming, right? So I thought that my career will be like smooth sailing gitu ya. After lulus dapat kerja udah gitu. Ternyata pas aku lulus aku balik ke Singapura, aku cari kerja, ternyata kerjaan yang aku apply according to my major itu aku nggak suka semua. Jadi aku harus ulang lagi gitu ya, square one gitu, cari-cari posisi yang nggak harus nggak harus pakai information system atau technology degree gitu. So jadi aku dapat nih kerjaan sebagai admin gitu ya. Tapi admin aja nih, jadi support role lah ya. So it wasn't it wasn't really impactful for me. Terus jadi aku pindah lagi. So in total aku udah pindah 6 kali sebelum masuk LinkedIn, 6 companies ya, mencari apa sih yang aku sukai dan sebetulnya strength aku di mana. Jadi finally after like tahu nggak kalau kita pindah setiap kali ya ke company yang beda, ke industri yang beda, itu tuh kita tuh seperti ngulang lagi, kita harus belajar lagi gitu. Actually it's fun ya, truth to be told, it's very fun to learn different things. Tapi kita juga sebagai professionals yang baru mau menjajaki karir kita harus understand ya, kita tuh maunya apa sih, what do we want to achieve, ultimate goal-nya apa, segala macam. Itu yang harus dipikirkan ya teman-teman. Tapi don't worry, for now, enjoy it gitu. Dan pastinya kamu akan mendapatkan your dream job in the future. Oke, so apa sih hubungannya kayak dapetin dream job sama building network and personal branding ya teman-teman. So the reason why I got a job at LinkedIn itu tuh karena satu dari koneksi aku di LinkedIn reach out to me dan refer me the job. Ya, so basically sebelum aku tahu LinkedIn tuh ada posisi di Singapura, aku tuh udah di approach sama orang yang kerja di LinkedIn lewat LinkedIn. Right, so dari sini aku dapatin opportunity kalau ternyata LinkedIn lagi hiring, right? So dari network aku, maka dari itu this is very my favorite quote, your network is your net worth, right? Tapi juga
kita juga nothing is instant in this world, jadi kita nggak bisa langsung kayak oke, besok aku mau punya 1 juta follower atau koneksi gitu ya, it's quite impossible, tapi kita bisa mencoba pelan-pelan gitu. So that is the power of network. Kamu bisa dapetin opportunity dimanapun dan siapapun yang kamu ketemui di offline atau maupun online. Okay, so before kita dive into what is LinkedIn, tapi how to use LinkedIn, tapi aku mau cerita tentang what is LinkedIn dulu ya teman-teman. So LinkedIn as a platform pasti ada purpose-nya kan. So jadi kalau kita kita ke Instagram, kita mau posting picture kita, terus kalau kita mau ke TikTok, kita mau kasih video kita gitu. Nah, kalau di LinkedIn itu purpose-nya kita punya misi untuk mengconnect professional in the world so they can be productive and successful, right? So visi kita supaya kita memberikan equal opportunity for everybody in the world, ya, be it backgroundnya di mana, di Jayapura, di Aceh, semuanya bisa mendapatkan equal opportunity, right? Dari platform LinkedIn ini. So LinkedIn mau mengconnect opportunity itu nggak hanya jobs, tapi teman-teman di sini bisa mendapatkan coaching, right? Kita bisa minta mentoring, kita bisa minta mungkin potential partnership ya untuk entrepreneur, kamu dapetin co-founder di sini, and so on so forth. So we really want to connect you to opportunity. So in a nutshell, LinkedIn itu adalah marketplace ya, talent marketplace. So kalau di marketplace yang lain seperti e-commerce yang lain ada buyer, ada seller. Buyernya di LinkedIn itu adalah members. Kita ini potential buyer, right? Sellernya siapa? Sellernya adalah company yang di LinkedIn ya. Mereka mempunyai lapak. Setiap company di dunia mempunyai lapak di LinkedIn. Nah, di situ mereka bisa promote their jobs, right? Dia jualan jobs-nya, jualan skills-nya, jualan orang-orangnya, culture-nya gitu. Dan kita sebagai members, sebagai buyers, kita bisa memilih ya teman-teman. So the opportunity is limitless, right? Kita bisa memilih mau posisi di Surabaya, Jakarta, Singapura, atau luar negeri yang lainnya. Okay, especially for now, there's a lot of jobs yang remote ya. Tapi because of the opportunity yang ada di dunia ini banyak banget ya, jadi competitionnya juga banyak banget ya teman-teman. Jadi nanti aku akan juga share gimana kita bisa lebih kompetitif ya, comparing to your peers in the world. Nah, kalau di Indonesia, students itu teman-teman seperti teman-teman di sini yang belum lulus, itu tuh kita udah hampir 2 juta, right? So, teman-teman yang belum lulus, biarpun maybe dulu ya mikirannya LinkedIn itu untuk orang-orang yang punya kerjaan yang profesional gitu ya. Jadi kalau students masih nggak perlu lah LinkedIn gitu, itu dulu ya. Tapi sekarang even mereka belum lulus seperti teman-teman di sini, mereka udah mempunyai LinkedIn profile, right? Untuk bisa mengconnect to relevant people dan juga untuk bisa mendapatkan insight-insight ya di LinkedIn. So, by the numbers, every day, setiap harinya, LinkedIn membantu 6.000 orang dapetin kerjaan baru setiap harinya. Dan setiap harinya kita melihat di back-end kita ada 150.000 jam pembelajaran yang member di LinkedIn belajari lewat LinkedIn Learning. Right? Terus ada juga 200.000 new member joining every day. Ya, dan ini membuat kita LinkedIn membuat new connections untuk the world every day ya 11 juta. So LinkedIn itu seperti komunitas ya. So kita punya our own komunitas gitu. Dan LinkedIn is a global komunitas. Jadi di sini di mana kita mau menyatukan semua ragam diverse background supaya mereka bisa successful through the community ini. Okay, so according to Business Insider ya, setiap tahunnya LinkedIn tuh number one ya teman-teman in terms of digital trust report. Jadi the most trusted platform in the world ya tiap tahunnya dari 2000 berapa nih ya 2017. So kenapa ini juga kita devoted ya by Business Insider, because kita benar-benar fokus untuk membantu setiap orang supaya mereka bisa successful ya. Jadi teknologi kita dari orang-orang kita dan policy kita mau fokus di situ.
Oke, so sebelum kita be kompetitif dan tahu ya gimana caranya winning ya in this competitive market, kita harus mengerti the trends ya. The trends is changing really fast at the moment. Even before pandemic and sekarang itu tuh beda banget ya, the way company works, the way policy being offered, the type of jobs being posted aja udah beda. So LinkedIn yang tadi aku sharing is a global data, like a big data. Kita bisa tahu berapa jobs being posted di dunia, type of jobnya apa. Terus dari sini kita bisa derive data and analytics, trendsnya di dunia ini sekarang seperti apa. And a lot of organizations is offering new policy kayak work from home, work anywhere, remote work, right? So there's definitely transformations in the workplace, right? Dan yang kedua adalah di mana digital transformation setiap company, kata Piyush Gupta, CEO-nya DBS Bank, setiap company is a tech company. Every company in the world is a tech company. Kenapa? Karena semua company is implementing software atau proses atau teknologi untuk membantu mereka supaya lebih produktif, right? Nah, software and proses ini membutuhkan orang, right? People yang actually bisa support the platform. Jadi maka dari itu kita melihat there's so many roles in digital roles at the moment di LinkedIn, especially di Indonesia juga. Jadi demand-nya naik, tapi supply-nya begitu-begitu aja gitu ya. So there's a lot of gap that yang semua companies lagi focusing, yaitu learning, upskilling, reskilling. Right, skills is the new currency nih teman-teman. Jadi kalau kita mau relevan, kita juga harus make sure that we always updating our skills. Right, so according to World Economic Forum, skills yang kita punya sekarang it may not be relevant next year or this year even, right? Banyak sekali teknologi baru, even di LinkedIn sendiri, aku tuh harus belajar tiap 3 bulan kita ada reskilling program, right? Ada tools-tools baru yang LinkedIn pakai, kita harus belajar juga. Jadi apapun yang kita pelajarin hari ini ya teman-teman may not be relevant lagi nih in the next 2 years. So apa sih skill-skills yang penting banget gitu ya. So according to World Economic Forum, so these are the skills that will be relevant in the next 5 years. Okay, so kalau kita lihat ya teman-teman di sini semua skills-nya itu nggak relevan sama occupation. Right, nothing relevancy to occupation. Nggak ada nih yang kayak sales, HR gitu ya. Ini semua we call this soft skills atau power skills. Ini yang harus dipelajari juga gitu ya. Apart from your digital skills. Digital skills is a hard skill, but this is a soft skill yang which is bisa dipelajari over time. Jadi don't worry kayak kita harus belajar di besok, enggak. Tapi it's good to be awareness ya. Definitely we can treat it as our awareness and improve from there. Oke, so apa sih hubungannya tadi skills tadi sama personal branding kita gitu. So the way that we can shape our branding is through our skills, right? So each person so tadi aku bilang ya di Indonesia aja ada 20 juta members, 2 juta students. Kamu satu di antara 2 juta itu. Kamu satu di antara 20 juta itu. Ya, jadi kompetitifnya very tight ya. Jadi gimana cara perbedaan kamu versus other people, right? So the difference is the skills that you got. Oke, terus kenapa penting banget ya punya profile di LinkedIn? Karena 9 out of 10 recruiters and hiring manager will look at your LinkedIn profile. Dia akan type your name on LinkedIn, terus kalau nggak ketemu, dia pasti akan ke Google Search nih, teman-teman. Kita juga selalu kan mau search anything di Google Search. Nah, coba teman-teman Google Search your name, yang muncul apa? Ya, so itu akan impacting to your future career juga. Ya, so kemarin ini sebelum so I used to be single obviously sekarang udah enggak. Nah, aku pakai ini nih dulu dating app ya teman-teman, pasti tahu lah Tinder segala macam gitu. So basically kalau aku connect with someone di Tinder terus aku ngobrol, aku pasti minta LinkedIn profile-nya. Terus kalau dia nggak ngasih LinkedIn profile-nya itu berarti red flag, no gitu ya. So ini ada tips nih teman-teman untuk pakai LinkedIn. Okay.
So first thing first, to stay to be noticed and stay relevant, you need to build your digital brand. So digital brand itu nggak hanya di LinkedIn ya teman-teman. Of course you know better than me. Ya, TikTok, Facebook gitu. That's your digital brand. Instagram is your digital brand. Even our iktp aja udah ya. Wah, itu udah digital ya. You do have your digital profile somewhere in the internet. Okay, so you know what to do in other social media. Tapi kalau untuk di LinkedIn itu lebih ke benar-benar profesional about career kamu gitu. Kayak aspirasi kamu, kayak I hope to operate a donut franchise one day gitu ya, aspirasi gitu. I'm looking for a job at donut company ya kan. Kalau mau dapat donat mau buat donut franchise, jadi harus belajar dulu dong dari donut company, right? So udah itu kamu bisa sharing experience kamu apa, terus skills-nya apa, dan juga recommendation-nya. Ini penting banget kalau kita mau minta rekomendasi dari your colleague. So nggak harus klik kalau kamu belum kerja, itu tim member aja yang satu project dengan kamu atau profesor kamu, minta profesor kamu untuk recommending kamu ya. Jadi di profile LinkedIn kamu ada 3 dimension features-nya juga gitu ya. Okay, so kalau bedanya lagi ya, misalnya bedanya di personal network sama professional network, itu juga our behavior is different. So kalau aku ya misalnya, saya cuma punya Instagram, di ada social media. Jadi kalau aku di Instagram, aku akan just scroll, like. I don't pay too much attention gitu ya. Aku cuma mau kepo-kepoin orang dengan picture-picturenya. Tapi kalau aku di LinkedIn, setiap hari aku buka LinkedIn 30 minutes ya every day just to read. Ya aku baca what's going on in the world, terus aku ngeliatin prospek-prospek aku, siapa nih yang aku bisa connect ya. Terus aku bisa belajar apa hari ini gitu. So itu yang aku dapetin. So beda gitu ya, different platform, different behavior. Oke, so mungkin teman-teman bisa buka LinkedIn-nya, nanti kita buat mini workshop ya, maybe about 15 minutes, aku kasih lihat demonya. So go to linkedin.com, so aku klik ya, linkedin.com nih. So if I go linkedin.com, ini yang kelihatan, langsung login. Pasti my newsfeed yang kelihatan pertama kali. Right. So, first of all, kita perbaikin profile kita dulu ya. Sebelum kita engage anything on LinkedIn, let's go to me section. View profile. So, teman-teman kalau ada question, just drop it in the chat so we can discuss. Ya, internet aku slow ya nih. Anyway, so this is your profile. Okay, make sure your pictures is presentable ya, teman-teman. Presentable tuh meaning you can see yourself, headshot, dan kamu bisa lihat your eyes, and your pictures, ya, your smile, ya, sendiri aja, jangan join kayak group picture gitu ya. This is your portfolio. It's like your KTP loh teman-teman, digital portfolio. Okay, backdrop ini bisa diganti ya according to your preference, your passion atau apapun. Terus kamu bisa tulis nama kamu di sini, use your full name. Jadi bisa gampang di search sama orang. Terus you can record your voice, how to pronounce your name. Kadang-kadang kan di Indonesia namanya susah ya di pronounce. Jadi kamu bisa record yourself. Jadi orang lain nggak mungkin salah manggil kamu. Oke. Terus put your aspirasi di sini. Right? Kalau aku put my title, job title, right? Terus apa yang aku passionate about, DIPS is my passion. Ya, DIPS itu diversity, inclusion, belonging. Ya, terus I'm passionate about sales because I'm in sales ya for all these years. Jadi you can share what your passion, what you want to do. Kalau misalnya belum lulus, kamu mau cari jadi digital marketing, then you can put aspire to be a digital marketer. So what type of skills in digital marketing kamu punya, kayak search engine optimization, social media. Nah, kamu taruh di sini juga nggak apa-apa.
skills-nya. Oke. Terus if you're looking for jobs, internship, internship magang ya, magang kayak atau apapun, kamu bisa turn on your open to work. This is penting banget nih teman-teman. When you turn on, nyalakan open to work, LinkedIn algorithm will help you find a job. Ya, jadi kamu tinggal tulis job title-nya, workplaces-nya. Workplaces itu berarti type of work ya. Kamu mau di kantor, on-site itu kantor, hybrid itu kantor work from home, remote itu benar-benar remote di mana aja. Ya, terus kamu bisa pilih. Oke, location di mana, terus kapan kamu bisa mulai, maunya apa? Kontrak, part-time, internship. Oke, kamu bisa taruh di sini supaya kasih tahu ke algoritmnya LinkedIn kayak, hey, I want to apply to these roles. Oke, nah terus ada analytics, kamu bisa tahu siapa yang kepoin kamu, right? Terus siapa juga reading your post, right? So make sure you kalau kalian kreatif banget gitu ya, make sure you turn on your creator mode. Okay, so when you post on LinkedIn, right, itu akan masuk di sini posting-postingan kamu. Ya, so as a recruiter, aku akan melihat ya, ini kamu aktif nggak sih di LinkedIn, postingannya apa aja sih, gitu. Jadi aku bisa tahu, biarpun belum ketemu kamu, aku bisa tahu kamu interestnya apa. Ya, so this is what makes you different from other people. Oke, terus about-nya juga boleh di-share, kamu tuh orangnya seperti apa, passion kamu apa, hobi kamu apa, gitu ya, pendek aja, gitu. Terus skills apa yang kamu punya, gitu. Kalau aku kan di sales ya, jadi aku promote tentang LinkedIn lah ya, gitu. Dan LinkedIn I always like it. The mission is always close to my heart. Jadi I always share the missionnya gitu. Terus apa sih kerjaan aku di sini? Tapi ini kan that's me ya. But for you, you can share about why you want to be digital marketer misalnya. Terus as a digital marketer, interest kamu apa? Misalnya data analytics gitu. Itu juga boleh, right? So make it more flowery, tapi real, right? Jangan bohong gitu. Tapi juga make it more authentic gitu ya. Real is authentic. Oke, jadi jangan terlalu narrow, tapi as a human being kan kita punya banyak interest ya. So it's okay you put it here. Soalnya kan nanti kalau kamu udah gak interest lagi, kamu bisa update lagi, kamu bisa coret gitu. Jadi jangan too rigid ya. LinkedIn is your portfolio. Have fun with it. Oke, terus experience, put your real experience ya, kayak seperti internship, volunteer work gitu. Kalau kayak apa project-project di university jangan taruh banyak-banyak, taruh aja satu yang big project yang kamu benar-benar put a lot of effort and values there. Jadi kamu bisa ketahuan ya, kamu ngapain aja, tulis responsibility-nya apa, impact-nya apa gitu. Okay, and education you have to put your dates ya. Kadang-kadang future employer itu dia cari lewat graduating dates gitu, right? So make sure that you put that. And then if you have license and certifications, kalau di LinkedIn Learning itu ya setiap kali kamu selesai belajar, kamu dapat certification. Nah ini aku selalu langsung update di LinkedIn profile kita gitu ya, it's automatic gitu. Mungkin nanti bisa partner ya sama UNER ya untuk bisa kasih semua students-nya nih access to LinkedIn Learning kayak di UI. Oke, terus volunteering work, kamu juga bisa sharing di sini. And then skills apa yang kamu punya ya. So skills dan license and certifications ini yang akan berubah terus ya teman-teman. Jadi setiap kali kita belajar, make sure we post, we update our skills. Ya, so you can upload up to 50 skills. Ya, kalau udah nggak relevan ya kamu delete aja gitu. Terus add more. Recruiter will search based on skills. Ya, jadi ini penting banget kalau kamu mau dapetin kerja cepat. And also recommendation, make sure you put the recommendation di sini. Tanyalah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah kerja bareng gitu ya sama kamu bisa isi dulu lah punya dia gitu. Right? So give first, dan udah itu kita mintanya lebih enak kan ya jadinya. Soalnya kamu udah kasih dia rekomendasi gitu.
And then you can put your courses if you like, languages, and also interest. Nah, interest ini akan membantu kamu dapetin informasi. So, di LinkedIn kita punya kayak namanya influencers lah ya. Tapi ini influencersnya nggak dibayar. Jadi ini global influencers 500 top 500 globally yang kita pilih karena dia impacting the world. Jadi mereka yang kalau menjadi influencer di LinkedIn, mereka harus punya artikel setiap minggu. Artikel kayak video kayak gitu ya. Nah, jadi kalau aku follow orang-orang keren ini, jadi setiap harinya setiap minggunya aku dapat artikel-artikel dari mereka. Ya, so we know what's going on in the world. Oke. Okay? Ini ada chat. Ada question. Oke, nanti ada question tentang summary ya. Nanti aku akan go through that. Ini Bu Ratna nanti questionnya at the end atau bisa Di sekarang? akhir aja sekalian. Jadi nanti teman-teman bisa kirimkan pertanyaan kalian melalui Zoom chat. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan yang hampir mirip gitu. Oke, siap-siap kalau gitu. Oke, cool. Thank you. Yeah, so we can follow influencers, companies, ya, company kayak kamu mau kerja di mana, ya. So don't limit yourself. You can follow Microsoft. If you want to work at LinkedIn, follow LinkedIn. If you want to work at Google, Gojek, apapun, you can follow. Terus sudah itu setiap harinya nanti kamu dapat updated information loh from that company. Okay, and then you can follow groups, join groups, and so on and so forth. Okay, so the last but not least is your public URL ya teman-teman. So ini kan lihat ya, linkedin.com/in/laniwijaya. Ini I customize. Jadi kamu juga bisa customize using this URL-nya. Klik that, udah itu kamu bisa edit ini di sini URL. Ya, kalau nggak kan sekarang nomor ya, nomor gitu ya, panjang banget ya. It doesn't look very professional. Okay, so I'm gonna go home, homepage maksudnya, bukan home. Yeah, so once you have your page ready, your profile is good, then we start engaging. Okay, because kalau profil kita kosong, kita mulai posting, kita mulai connecting with people mikirnya ini siapa gitu. Ya, jadi make sure that your profile is completed, terus kita bisa engaging. Engaging itu kamu kalau di LinkedIn diem aja, kamu tuh seperti hantu gitu ya. Nobody knows you. Jadi start, maybe you can start a post gitu. Misalnya kamu buat webinar hari ini, apa nih key takeaway-nya, apa yang aha moment buat kamu gitu ya. Terus kamu bisa post di sini. Kamu bisa taruh picture, video, dokumen, atau kamu bisa celebrate occasion juga. Ini yang paling aku suka. Kayak misalnya kayak ada team member yang join, aku akan share, oh welcome to the team gitu ya, atau enggak celebration apapun bisa tuh ya. Terus your newsfeed is actually reflective of your behavior. Jadi kalau kamu like, comment, share certain topic di sini, nanti LinkedIn algoritma akan belajar, oh Lani tuh sukanya kayak gini, oh Lani tuh suka konten seperti ini, terus nanti algoritmanya akan memberikan konten-konten seperti itu. Tapi misalnya kamu lihat konten, kayaknya ini nggak suka deh, aku it's not aligned with you, then you can press the 3 dots di sini, terus kamu hide atau report, ya. So by telling this, telling the platform ini, our machine learning juga akan belajar lagi. Oh, ini nggak suka nih konten-konten kayak gini, gitu ya. Jadi let the machine learn about you, so you can be offered like better content, better jobs, everything better, supaya kamu bisa lebih successful. Okay. Terus I want to go to jobs. So if you're looking for jobs, you go to jobs here, jobs tab. So jobs recommended ini based on your profile. Jadi kalau profile kita nggak komplit, nanti rekomendasinya juga salah. Ya, nah, kalau aku kan sama ya, rekomendasinya ya mirip-mirip dari apa yang aku pernah kerja atau yang aku kerja sekarang. Ya,
Terus kalau kamu mau search, kamu search di sini nih. Misalnya kamu mau search semua Indonesia. Lihat ya teman-teman ada berapa jobsnya. Real time nih. Wah, ada 26.000. 26.000, terus kamu bisa filter nih lewat sini nih. Experience level, misalnya kamu mau internship. Ya. Weh, ada 600-an nih teman-teman. Siapa cepat dia dapat. Ya, terus kamu bisa lihat mungkin kamu mau yang ada easy apply. Ya, easy apply itu kamu bisa apply using your profile teman-teman. So, aku bisa klik ini, langsung next, upload CV, next, done. Ya, jadi tapi kalau kamu mau pakai CV kamu, apa profil kamu harus komplit juga gitu ya, jangan yang kosong. Nanti dia bisa, nanti di back end recruiter itu ada filter. Dia bakal lihat yang apply berapa, terus ini aja kan udah 200-an, nggak mungkin dia ngeliat satu-satu teman-teman. Ya, dia nggak mungkin lihat semua profil satu-satu atau CV satu-satu, dia pakai filter. Jadi make sure keywords-nya ada ya, kalau kita taruh di CV dan juga di profil kita. Oke, ini aja baru 22 jam yang lalu, yang apply udah 273. Ya, padahal baru 22 jam. Okay, so competition is very, very, very tight. So how do you win from competitors? There's a few ways. I give you tips now. Okay, so satu adalah connect with the people. Ya, siapa nih gitu ya. Kalau misalnya kamu benar-benar mau di sini, kamu search dulu company-nya. Company-nya apa sih gitu. Kamu suka nggak? Kalau kamu suka banget, kamu pelajarin what industry they are in. Terus kamu juga bisa lihat people-nya, right? People-nya ada nggak sih di ini kan company Berlin ya? Ada nggak ya di Indonesia gitu? Kamu tinggal search Indonesia. Oh, employees-nya nggak ada di Indonesia. Berarti ini benar-benar remote role. Right, and they are open to people working in Indonesia, right? Terus kamu juga bisa connect with this person, misalnya siapa aja sih employees-nya, ya. So if you want to connect with them, etikanya seperti ini, kamu bisa buka profilnya, terus kamu lihat dulu ya apa yang kamu sukai dari profil ini, terus kamu connect with them. When you click connect, jangan lupa add note, jangan langsung send. Nanti kayak spamming, ya kan? Jadi kayak, hi Lisa, I'm so and so, looking to connect because XYZ gitu. Short and sweet. Ya, you're interested in a company atau nggak interested to be like her, inspired by her, apapun gitu ya, then you send. Okay. Terus again, research. LinkedIn is full of research di sini. Jadi if you want to search like digital marketing, ya. So dari digital marketing ini kamu bisa research about people yang di digital marketing. Services, company yang providing digital marketing. Ini companies juga yang ada digital marketing. Jobs, posts, groups, courses, mau belajar apa juga bisa ada di sini. Ya, events, ada events yang related digital marketing yang kamu bisa attend online for free. Kala and all filters ya. So it's really, really powerful tools for us to search our future career. Ya, apalagi kalau kita masih di semester 1, 2 ini paling ini deh ya, paling cocok gitu. Jadi kita bisa tahu beneran nggak sih aku mau kerja, mau lulus ini kerjanya seperti ini gitu ya. Okay, let's see what else. Okay, I'm gonna go back to jobs for now. Aku mau sharing feature-featurenya di sini. Right, so job alerts, LinkedIn akan push jobs to you according to your open to work tadi. Salary juga, ini salary masih belum ada di Asia, tapi ke depannya our vision is so semuanya transparent ya salary. Jadi we can support the equal pay. And then skill assessment, teman-teman kalau mau get your skill badges,
do the skill assessment. Ini kebanyakan digital skill sih, kayak SQL, Python, gitu-gitu ya. Tapi once you do the test, kamu akan gampang ditemukan oleh recruiter. Terus, if you want to learn how to interview better, use interview preparation tips di sini. Ya, ini ada 26 common questions yang selalu ditanya oleh recruiternya. Tell me about yourself, what are your greatest strength, gitu ya. So di sini kamu bisa ngelihat tips-tipsnya nih teman-teman. Okay, so there's so much goodies right di sini. Ini semua free by the way, free. Okay, then if you want to build CV, ada tipsnya juga di sini. And if you really clueless nih ya, aduh gimana nih caranya mau cari kerja, there is a video, YouTube video about how the job seeker guidance. Okay, so all of it here is free. You can learn it. Okay, so apa lagi ya? Okay, company, ya. So if you want to follow company, so for example, misalnya BRI gitu ya. Kamu apa? Yang tadi aku bilang sih untuk research kayak gini, make sure kita tahu apa yang mereka culture mereka tuh seperti apa. Makanya di sini tuh ada feature live page. So if you want to check jobs-nya itu valid atau enggak, kita cek company page-nya. Kalau company page-nya kosong ya teman-teman, nah itu bahaya tuh gitu. Maybe we don't apply there, right? Sometimes although LinkedIn is a trusted platform, tapi sometimes ada juga lah yang jahat, ada yang free jobs-nya yang fake jobs gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi ini kita mau double check itu dari company-nya, live page-nya, apakah orang-orangnya beneran ini gitu ya. Terus you can learn about their culture, their testimonials orang-orangnya. Jadi make sure that we check the company page. Oke, terus kalau kita benar-benar, wah pengen banget nih, this is my dream company, then connect with people di sini. Connect with the employees ya. Employees-nya dia tuh ada berapa? 26.000. Kamu bisa type with keyword in terms of role that you want to hire, you want to apply, atau lokasi atau apapun lah ya teman-teman di sini. Okay, and don't be shy to connect with people. Right, so kalau misalnya orang nggak balas kamu, it's okay. Ya, there's a lot other people yang akan balas, so don't worry, don't take it too hard, jangan baper. Cool. So I have another another website for you to learn ya. Ini gratis. So if you want to learn your skills, how to get a job, ya. So this opportunity at LinkedIn.com. Ini ada courses, LinkedIn learning courses for free. Ya, ini free-nya sampai kapan ya? Oh, sampai 30 Jun. Sampai akhir bulan ini teman-teman. bisa ya. Kamu bisa abis ini langsung belajar kali ya. Weekend belajar. Okay? So you can learn 10 top in demand roles in the world. Ya, kalau kamu mau jadi software developer, seperti apa sih software developer? Mau jadi sales, seperti apa sih sales ya? Jadi dari sini kamu bisa tahu ya apakah kamu benar-benar mau kerja di sales atau enggak. Right, ini yang ngajar benar-benar real professionals, real professionals, oke? Nah dari situ juga itu kan hard skillnya ya, soft skills kamu bisa lihat di sini juga, master critical soft skills ya yang tadi aku bilang kayak relationship, communication ya, apalagi sih itu tadi yang aku kasih sharing the World Economic Forum punya critical skills. Nah, you can actually share this. You can ini. Okay. Ada yang mau bertanya? Recording in progress. Nggak ada ya? Okay. So that's it, teman-teman. I just want to share the last slide of my slide.
Ini ada tips-tipsnya aku taruh di slide juga yang tadi aku sharing. Tapi sebentar ya. Nih, last slide. Okay. So the world is at your fingertips. The world is your oyster ya teman-teman. Jadi don't forget focus things that you can control, right? Things you cannot control, getting COVID atau weather gitu ya udahlah ya. Tapi yang kita bisa fokusin adalah your career, right? Update your LinkedIn profile, set job alerts, learn new skills, find a mentor, get out of your comfort zone gitu. Kalau kamu takut is good. That's embrace the feelings and then move forward. Right? Join relevant community online atau offline. The LinkedIn juga banyak yang online. Subscribe to HBR. Ini my favorite article source. Harvard Business Review, Economic Times, and McKinsey Insight. And follow influencer on LinkedIn. Follow companies that you want to work at. And definitely always be learning mindset. Okay, so that's it for now. Thank you so much. This is my LinkedIn and Instagram. Please connect with me. If you have any questions, happy to discuss now. Thank you. Over.